Apay balay oh. Mao na siguro ni last nga balay diri dapita ba? Ito na to. Ayo. Ayo. Mura magulay tao. Ayo! Tara, doon na to. Ayo! Wa pa siguro yung tao. Be, liliyon daw na to, be. Ayo. Oh no! Kinsa na? Oy sir, may udto sir. Kasi toyo na to, ma'am. Pero inyo manggigubaan mo ang bungbong. Ah, sir. Sorbe ra ning amo, sir. Ay, sorbe. Sige, ali, dayon mo, dayon. Dali mo, dali. Sir, ma'am. Dinay lang, ma'am. Ayun sir ha. Ay, dito lang sa siguro ta sigawas, ma'am. Kay naguba naman ni diri, ma'am. Dito ta ni maguba, ma'am. Og wa mo na abot, ma'am. Kinsa din na sila pa. Unsa naman ni pang uy naguba naman niya tong payag uy nahugno na. Sige, diri tas gawas. Pila day kabuk inyong anak, ma'am, sir? Luyo sa kabugnaw dire sir. Nakabuo yun may 5. Wala lang napilasan akong sawa. Nauntay kaunom. Nagsurvey man gud may og pila mo kabuk diri sa isa ka bubong. Pang para asa day na. Hinabang na ma, pa? Ihe, yung kakaunang yun miyanig. Makaunog chabi. Sabi mi kuya. Unsa day inyong panginabuhi diri, sir? Ay, manapin ra dyan sir. Ito Ilyas ba? Itong... Sakto ra po inyong income sa inyong panginahanglanon sir. Ay, medyo sakto ma'am. Kulangon na dyan ang amuang pang adlaw-adlaw nga panginahanglanon na mo. Akong trabaho, abag na lang dyan kog saging-saging. Namong saging diya. Tibagnol ba yan? Nabuhi rin yung tibagnol eh. Buhi rin ba tila? Sige, sir. Maulang to. Ay, sir. Unsa man dyan na yung sorbi-sorbi, sir? Ay, nagmarites ramang gud ning amo, sir. Na, lami. Tuga-tuga man day kag panganak og dagan. O man day kay kabuhi. Na, lami.